Jonathan. Hala, naka 500 pesos. Oh, dan na isa. Sila kaya pong duha? Riding in tandem? Ha? O pa? Muna po ning nakakuha ni Agi. Silang duha. Pila na ni Zay? Ikaduha na. Kaya open ma'am. Ako ka na rin ma'am o ako may uban o pili pa ka diring uban o kanara? Dafa. It's your choice. Kanara? Thank you. Sige, abli. Sabi, kung naunahan ming Jonathan. Hindi nga magpadung. Padung, naku, no, jawa pa man to. Basig na, nang lapas to. Nakuha na. Dublim na yun eh. Ag mga daan mo na, padung na mag-isi ba? Hala, naka 500 pesos. Ayo, hi. Thank you. Sa kaliotro pa mga pangalan to, ma'am? Claudine. Claudine. Nakuha na, naka 500.